21 जुलाई शहीद दिवस समावेश में शामिल होने कोलकाता गए सिलीगुड़ी के तृणमूल कार्यकर्ता रंजीत मंडल का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार उक्त समावेश में शामिल होने के लिए वो अन्य तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ 19 जुलाई को कोलकाता पहुंचे थे। इधर रैली के दिन ही रंजीत मंडल की मौत की खबर घर पहुंची। रविवार दोपहर बकहाली से उनका शव बरामद किया गया है। रंजीत मंडल पेशे से मैकेनिक थे। वो करीब 5 साल पहले तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन में शामिल हुए थे। पिछले साल भी उन्होंने शहीद दिवस रैली में हिस्सा लिया था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कल वे बकहाली में समुद्र में डूब गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें समुद्र के बीच में एक नाव तैरती दिख रही थी। इस पूरे घटना के दौरान उनके साथ मौजूद अन्य तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ परिवार वालों ने आरोप लगाया है। दूसरी तरफ खबर मिलते ही मृतक के बेटे बीते कल कोलकाता के लिए रवाना हो गया है। बताया गया है कि तृणमूल कार्यकर्ता रंजीत मंडल का शव आज घर लाया जाएगा। সন্দেহ বলতে এখন ওনাদের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপার হইতে পারে, নিয়ে গেছে মানুষটার উপরে। আর বাবার একটু রাগটা গেছে তো, মানে একটু তো এবার কি হয়েছে ঘটনা মনে হয় মানে এখন আমরা এটুকু ভাবতে পারি, হয়তো সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার লোক থাকে, ওখানে একটা মানুষ যদি ডুবে যায় না, বাঁচানোর রেস্কিউ করার প্রচুর লোক থাকে। আর আজকে গরম মানে এরকম সিজনে বকখালি একদম ভরা, তো ওখানে একটা মানুষ সমুদ্রে খুব কম ডুবে, ওখানে বলে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এবার ওরা তো খবর তো দিবে, ওরা নিজেরা সাইড কেটে যাচ্ছে ব্যাপার থেকে। হ্যাঁ, এখনো ঠিক জানি না যে পাওয়া গেছে কিনা। পাওয়া গেছে শুনলাম আমরা যে পাওয়া গেছে। এখন আমি কলকাতা যাচ্ছি, তৎকাল করে আমি এখন কলকাতা যাচ্ছি। এখন আমি গিয়ে দেখি এই যে আমার ফ্লাইট একটু পরে, আমি একটু পরে বেরিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি লোকের কথা আর বিশ্বাস করতে পারতেছি না। এই যে মানে বনু দাদারও বিয়ে হয়নি, আমারও বিয়ে হয়নি, মা সবাই এখন মানে এখন আমরা সেরকম কাজকর্ম অতটাই হয়নি। যা ছিল বাবার উপরে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম পুরাদিন। এখন ওনাদেরকেই বলতে হবে আর কিছু, ওনারা যদি এখন যা করবে, কারণ আমার মাকে দেখতে হবে। এখন মা আর বুলু, আমরা দু ভাই নয় চলে যাবে, কিন্তু মা আর বুলুরকে তো দেখতে হবে। বাবার 55, 56।